Gusto namin ikabit yung heavy duty screen door. Yan. Bukas natin dito lang banda, pag ganyan lang. Smooth na smooth lang yan. Okay. Yan. So, dito ako sa loob. Ayan po. Dito sa loob yan. Yan. Dandan siya. May door closer. Ulit natin. Yan. Yan. Ito po yung lock nga. Lock natin sa loob. Yan, lock na yan. Tapos buksan natin. Yan, bukas. Tapos ito lock. Lock, nakalock na yan. 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 Gawa namin. Screen door. Yan. Yan po.